मौसांक मुहरे फुटी हस फेरी पाई हरैथिबा जमी पटा। दर्शक बंधु किछि दिन तले आम एक खबर प्रसारण करिथिलु जो खबर थिला जीवंत लोक को मृत दर्शाई जमी को हेरफेर करबा प्रसंग एही जनित खबर प्रसारण होइथिला। एही खबर प्रसारण हला पर जे कि रामचंद्र मौसा को बाहानगा तहसील तरफ जो भूल दर्शा जाइथिला जो त्रुटि करा जाइथिला ताकू संशोधन करा जाई जमी पट्टा ताकू प्रदान करा जाइछि। एही अवसर रे आम निकट रामचंद्र मौसा अछंती सीधा सड़क तांकर प्रतिक्रिया नबा। आज्ञा मौसा आपन के परिचय। मु रामचंद्र बारी साकिन फतेहपुर पोस्ट रागेश्वर पदा थाना गोपालपुर मोर पंचायत गोपालपुर। आज्ञा आपन को जमी पट्टा प्रदान करा जाइछि आपन के खुशी अछि? खुशी तो बहुत खुशी अछि तेणु सर्वप्रथम कानिया टीवी को धन्यवाद देना। अच्छा आपन को जते बेले खबर प्रसारण हला पर आपन जते बेले प्रथम तहसील ऑफिस गले कोन कहिला आपन? तहसील ऑफिस जा पर से कहले हमर बाय मिस्टेक हे जी तेणु आपन के नारे एटा हम संशोधन कर दे। केते शीघ्र संशोधन करा हला आपन? 7-8 दिन भीतर संशोधन करा हला। पट्टा केबे प्रदान कले? 30-10 रे पट्टा प्रदान कले। अच्छा आपन कोन समस्या का हितला आपन? हमर थाना भाई मते जीवंता मूर्ति गछि नियंसी मूर्ति दर्शाई जमी के हेरफेर कर देछि जालियाती कर देछि। एबे आपन ना पट्टा को पळि आछि? अबे वो नाम पट्टा को पळि आछि वो पट्टा धरि के क्या है सामने। अच्छा आपन कोन वार्ता रहिबो तहसील जो ऑफिसर माने एभलिया? तहसील मोर अनुरोध आप तहसीलदार ऑफिसर मान को सब मते जे भलिया हलान कले तेणु अन्य कहा कि सिमिति असुविधा रे न पकांती मु छति बेंगा अनुरोध करूची ए भलिया जघन्य काम आ कबे जीवन न करू। ताकि रामचंद्र मौसा कहउछंती जड़े वयस्क लोक तांको प्रति जदि एभलिया अन्याय करा जाउची जो तहसील उपरे लोकंकर आशा रहिछि विश्वास भरोसा रहिछि सेही आशा विश्वास भरोसा सहित सांघातिक षडयंत्र करा न जाऊ। आज वयस्क मौसा से आज जो कष्ट जंत्रणा जो मानसिक चापर से दीर्घ दिन है रही वास्तव में एभलिया सांघातिक षडयंत्र करा न जाऊ। तांकर जो संपत्ति जो वयस्क लोक मानकर रही सेमानक सहित एभलिया जालियाती करी हेरफेर करी सेमानक जमी हड़प न करा जाऊ यह मौसा दाबी रखुचंती। तेबे एही खबर जते आमे प्रसारण करिथिलु करिबा पूर्वरु मध्य विभिन्न प्रकार परोक्ष माध्यम धमक आसीथिला प्रसारण न करिबा पई एवं प्रसारण करिबा परे मध्य धमक चतुर्पार्श्व हमको धमक आसीथिला परोक्ष भाबरे। किंतु आमे एडी स्पष्ट भाबरे कहूछु सदा सर्वदा अन्याय को प्रतिवाद करिबा पई कामयाब टीवी प्रयास करिथाय। जोठी भी अन्याय होउछि आमे आपण मानकु निवेदन करूछि जोठी जे प्रकार अन्याय होउछि आपण माने यथाशीघ्र आम सहित जोगाजोग करंतु एवं आमे यथा संभव चेष्टा करिवु आपण मानकु न्याय प्रदान करिबा पई। तबे बाहानगा तहसील चलीथिबा एही प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति एही प्रकार हरकत एही जमी हेरफेर मामला को नै गोपालपुर अंचल रे बुद्धिजीवी महल रे तीव्र असंतोष देखा देइछि। ए बाबद रे आमे प्रतिक्रिया नैथिलु। एटा केमिति ना एटा कहबा त आदौ ठीक नुहे एवं एबळे मध्ये भविष्य जदि कणे होउतबो ताको मध्ये हमर सरकारी अफसर माने तहसीलदार तो आरंभ करी आरआई सुपरवाइजर जो माने रेकॉर्ड रूम रो दायित्व अछि से माने मध्ये सचेतन हेई कार्य करबा दरकार एवं मु मध्ये जो माने कार्य संपृक्त अछन ताको जेते देबा चाहे से माने एबळी कार्य जिन भविष्य न कहंती कारण जमी जमा कथाटा होची मनुष्य जीवन जीविकार कथा जेतरे भाई 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 भौणी दादा पुत्रा ये सब संपर्क आस्ते आस्ते भूल भाल हुए संपर्क आस्ते आस्ते निश्चिन्न हो आशा करी ए दिगरे सरकार विभागीय कर्मकर्ता एवं तहसीलदार ठू आरंभ करी खाली बाहानगा ब्लॉक तहसीलदार कथा कहूना बाहानगा तहसीलदार कथा कहूना बाहानगा आरआई कथा कहूना समस्त मत ए बाबद अधिक सचेतन हो कार्य को त्वरान्वित करने कथा एवं आशा करी एभलिया भूल जब भविष्य न हुए से सचेतन हेबे। आपणकर कामयाब टीवी तरफ जो न्यूज प्रसारण होता ता स्वागत योग्य जिनस जो सरकार बहुत सुविधा करिसेंती लोक मानकर आरओआर संशोधन करने समय कलम 2 दे जमी पुओ मानक नारे हो पारुची बा लीगल हेयर जो माने अछंती सेमानक नारे हो पारुची किंतु किछि ऑफिसर रहिसेंती जहा द्वारा सरकार परिवर्तन हेतिले मध्य तांकर असाधु रक्त तांकर द्वारा रही जाइछि जोटा कि एपर्यंत तांको देहरु बाहरी पार नहीं तेणु से दुर्नीतिर लिप्त रोचंती का पाखरु टंका नहीं ये जो कर्म कर भविष्य दंड पाइबा दरकार
ଆଉ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଶେଷ କରି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲେ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାର ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିବାରୁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ କାମୟାବ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆହେଉଛି। ଯେ ବାହାନଗା ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଜୀବିତ ଲୋକକୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇ ତା ଖାତାରୁ ନାଁ କାଟି ଦିଆହେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଟା ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇଛି ସେଟା ତହସିଲଦାର କହିପାରିବେ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏଟା କରିପାରିବେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଖବର ନେଲି ସେଟା ସଂଶୋଧନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା ଯାହା ହଉ କାମାୟବ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କାମାୟବ ଟିଭିକୁ, ଏବଂ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଦେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହାନଗା ତହସିଲ ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭରସା ବାହାନଗା ତହସିଲ ଉପରେ ଅଛି। ସେଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ତହସିଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ଅଛି ତୁଟିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ କାମ କରାଇବାରେ, ବିଶେଷ କରି ତହସିଲଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନ ହଉ। ଆଜିକାର ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କାମୟାବ ଟିଭି ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ତହସିଲର ଜମି ହେରଫେର, ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜମି ହେରଫେର କରାଯାଇଛି ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଆଜି କାମୟାବ ଟିଭି ସେ ଯୋଉ ମୃତ ଲୋକକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ସହ ତାକୁ ଜମିବାଡ଼ି ସେ ଫେରି ପାଇଛି। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ କାମୟାବ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଦୁଃଖ ବି ଏଟା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମାରି ବା ମୃତ ଘୋଷଣା କରି ତାର ଜମିକୁ ହେରଫେର କରି ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଏଟା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତହସିଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରି ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ତାପରେ ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଜମିବାଡ଼ି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକର ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି, ସର୍ବସ୍ୱ ସେଟା। ଏଟାକୁ ଅପହରଣ କରିବା ବା ୟା ଉପରେ କୌଣସି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହବା, এটা କାହିଁକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଶୁଭ ସୂଚନା ନୁହେଁ। 2025 ମସିହାର ସମାଜ ଆଜ୍ଞା এই ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆଜି ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଯୁଗରେ ଆପଣ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏ ତହସିଲ କେମିତି ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ୱେଲ୍ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାମୟାବ ଟିଭି କହେ କାମୟାବର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର କଥା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ କାମୟାବ ଟିଭି। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ନିରବ ନ ରହି ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ସୁରବାହାନଗରରୁ ଜୟଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟ, କାମୟାବ ଟିଭି।